We don't need to work. And tomorrow is public holiday. What does that mean? We don't need to work. So a good day for a lot of us. Now, this past year, we probably had some good times and bad times. And I think what we can all agree upon is a fact that sometimes, more than not, life doesn't go the way that we want it to. A lot of times, life doesn't go the way that we expect it to. It's how are we supposed to respond when life doesn't go our way? Today, we're going to learn from the Christmas story and how we can remain faithful when life doesn't go our way. How to remain faithful when life doesn't go our way. So let's open up to Matthew chapter 1. And today we're going to read verses 18 to 25. Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Okay, everyone got it? All right, let's read. Matthew chapter 1, verse 18. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Now, because Joseph, her husband, was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord told him, and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. How to be faithful when life doesn't go our way. Now, the first thing that we learn from today's story is that we need to live in grace. Live in grace. And we take this from verses 18 to 19. Now, today we live in Australia, and the kind of weddings that we have today are quite different to the weddings back then. In ancient Jewish weddings, this is how it usually went about. The man and his father would go together to the wife's house, or the wife-to-be's house, propose to the wife-to-be, and if she accepts, they go back to the father's house. The son and the father build a house in the father's house, and once they finished building, a room, once they finished building a room in the father's house, they would go back to marry the wife. It's a bit different to our culture today. Because in our culture, we get married after we propose, and we leave. We don't live with our parents. But in ancient Jewish customs, as a son, once you get married, you live in your father's house. Now, this process of building a room in the father's house took around a year. And during this period, the son, he wouldn't meet the wife-to-be. So for 1 year, you wouldn't see the woman that you just proposed to. Now, why is this important? Because in this period, when Joseph was building a room in his father's house, would have been when he heard the news that suddenly the woman he was supposed to marry, Mary, was pregnant. It's shocking. The woman that Joseph was supposed to marry was pregnant, even before they were actually married. Now, Mary's sudden pregnancy would have been shocking for two reasons. From a Jewish perspective and a Roman perspective. Now, from a Jewish perspective, because Mary was pregnant before getting married, she would have had the reputation of an adulterer. She committed an affair. So in the Jewish law, Joseph wasn't actually allowed to marry Mary. Because if he did, he would be considered as unrighteous. Now, on the other hand, from the Roman culture, from the Roman perspective, Mary did something that was extremely shameful.
Now, of course, people didn't know that Mary was pregnant through the Holy Spirit. They just assumed that she committed an affair and that she was suddenly pregnant. From the Roman perspective, Mary would be seen as shameful. Now, a lot of us here are Asian, and we kind of understand this honor and shame culture. For example, if you have a son and your son goes to Harvard, not only your son becomes honored, but your whole family gains honor. But let's say your son drops out of high school. I'm not saying anything that's bad about that. But let's say he doesn't finish high school. That would bring shame to your whole family. And so likewise, in Joseph's day, there was a very strong Roman culture of honor and shame. If you did an honorable act, you and your family would gain honor. But if you did a shameful act, you and your family will lose honor. And so, Mary, because she was pregnant, and because people thought that she committed an affair, what happens? She would be seen with shame. So, what is Joseph supposed to do? Well, first of all, in order for Joseph to be righteous in the law, as the passage teaches us, he needs to divorce with Mary, because he can't marry an adulterous woman. And from the Roman culture perspective, he should publicly divorce with Mary. Because by publicly divorcing with Mary, so in public you divorce, you bring even more shame to Mary, but you do that so that Joseph's family would regain honor. Joseph's family lost honor because Mary was found to be pregnant. So in order for Joseph's family to regain honor, Joseph needed to publicly divorce with Mary and bring shame to her even more. But what does Joseph do? What does the passage tell us? Joseph divorces quietly, in private. Joseph doesn't publicly shame Mary, but he chooses to divorce in private so that Mary wouldn't be shamed even more, so that she wouldn't get public disgrace, as the passage teaches us. In other words, Joseph chose to live in grace. When life didn't go Joseph's way, he would have been extremely tempted to divorce in public with Mary, but he decided to divorce in private. Joseph lived in grace. He chose selflessness instead of selfishness. Joseph was a selfless man, and he lived in grace. Now, who else do we know in the Bible that is a very selfless man? Jesus, that's right. And Joseph is the legal father, not the biological, but legal father of Jesus. So how fitting is this story? The beginning of Christmas, we see a man who chooses to live in grace. We see a man who chooses selflessness instead of selfishness. And the son that is born after him is a man of selflessness. Now, for us, when life doesn't go the way that we want it to, it's usually because someone does something. Someone does something and it impacts our plans. Someone does something wrong and our life goes a bit bad. And so when that happens, when our life doesn't go the way that we want it to, we choose selfishness by playing the blame game. It's because of that person my life is not good. It's because of this person that my life isn't going the way that I want it to. We love to play the blame game. We love to blame people because our life is bad. We love to live selfishly. But today, from Joseph's story, we are invited to react and respond differently when life doesn't go our way. Through the story of Joseph, we are invited to live in grace, to choose selflessness instead of selfishness. And that is the invitation of Joseph and his actions. So the next time when life doesn't go our way, and it's because someone in our life did something bad, don't play the blame game. But like Joseph, let's live in grace. Let's choose selflessness instead of selfishness. Now, the second way that we can remain faithful when life doesn't go our way is trust in God. Trust in God. And we take this from verses 20 to 25.
Now, as we continue to see the story, God spoke to Joseph in a dream through an angel. And he told Joseph, don't worry. It's okay to take Mary as your wife because she is pregnant through the Holy Spirit. And name the child Jesus. In this last section of the story, we see Joseph's immense trust. We see Joseph trusting in God in two different ways. The first way is Joseph actually taking Mary as his wife. Now, what reputation did Mary have? An adulterer, someone who committed an affair, a shameful woman. So even though God told Joseph it's okay to take Mary as his wife, it wouldn't have been easy for Joseph. Because by marrying Mary, Joseph also needs to take Mary's shame. So it would not have been easy for Joseph, even though God said, don't worry, Joseph. But what does Joseph do? He listens to God, he obeys God, and actually takes Mary as his wife. Or in other words, Joseph trusts that even though he will gain shame for taking Mary as his wife, he's still going to do it because he trusts that God's plan is greater than his. He trusts that what God has in store for his future and Jesus is far greater than what he wants to do. Joseph trusts in God. Now, what is the second way that Joseph displays trust? By the fact that he chooses to name his child Jesus. So, in the story, the angel tells Joseph to name the child what? Jesus. And what does Joseph do? He names the child Jesus. Now, why is this important? Why is this significant? Why does this show trust? Well, in our culture today, we don't think names are very significant, do we? We just name our child whatever we like. But in the ancient Jewish perspective, names are extremely important. Names have meaning, and names kind of dictate what kind of future, what kind of purpose that your child is going to fulfill. And so every parent in the ancient Jewish world would want to name their child whatever they want to, because naming your child is very important. But in today's story, God tells Joseph, don't name your child whatever you want him to name it. Name the child what I'm going to give the name. Name the child Jesus. And what does Joseph do? Joseph trusts that the future that the child will have, that the purpose that the child will fulfill, is going to be God's purpose, God's plan. And so Joseph is like, you know what, God? I'm going to give up my desires for my child. I'm going to give up what my child is going to become. I will let you decide that. So God, I'm going to name the child what you told me to. Jesus. Joseph trusts in God. So when life didn't go Joseph's way, Joseph was a man who trusted in God. Joseph gave up his control, his desires, for the sake of God being in control and for God's desires. So, for us, when life doesn't go our way, what's the usual way that we respond? We get anxious. We panic. We can't sit still. We desire control. When life doesn't go our way, we get jittery. But today, we are invited again through Joseph's story to respond in a different way when life doesn't go our way. Instead of being anxious, instead of being concerned, instead of worrying, the story of Joseph today teaches us to trust in God. Even when life doesn't go the way that you expect it to, even when life doesn't go the way you want it to, trust that what God has planned in your life is far greater than what you have planned. That is what we can learn from the story of Joseph. And so today we learn two different points on how we can remain faithful when life doesn't go our way. The first was to live in grace. Just as how Joseph chose grace by living selflessly instead of publicly shaming Mary for his own gain, we too are invited to live selflessly as well when life doesn't go our way. The second point that we learned was that when life doesn't go our way, we need to trust in God. Just as how Joseph displayed trust in two different ways, by by deciding to marry Mary, and by naming the child Jesus.
We too are invited. So today, when life doesn't go your way in this next year, will you give God control? Will you let God decide what is good for your life? Or will you continue to live in fear, anxiety, not knowing how your life's going to go and being concerned and stressed about that? Or will you be like Joseph and trust in God and his plans? That's it from me. And now, Pastor David will take over. Kita akan melihat dari pembacaan yang telah kita baca tadi dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Tadi Sean sudah sharing firman Tuhan dan saya juga sharing dalam pembacaan yang sama, agak mungkin sedikit berbeda dalam pembahasan. Setiap kita pasti kita punya rencana apapun yang kita inginkan dalam hidup kita. Jadi rencana holiday, rencana mungkin pindah rumah, rencana apapun. Dan ketika apa yang kita rencanakan itu berjalan seperti yang kita inginkan, pasti kita semua akan senang dan bersuka cita. Tetapi bagaimana ketika apa yang kita rencanakan itu tidak terjadi? Ya. Jadi apa yang kita rencanakan ternyata kejadiannya berbeda. Mari kita belajar dari kehidupan seorang bernama Yusuf. Bagaimana dia meresponi keadaan situasi yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencananya. Oleh sebab itu saat ini saya ingin sharing firman Tuhan berjudul bertahan dalam situasi yang tidak direncanakan. Nah, ada dua faktor yang kita akan sama-sama pelajari dari pembacaan kita melalui Matius 1:18-25. Yang pertama adalah bahwa faktor yang penting untuk kita bisa bertahan di dalam situasi yang tidak kita rencanakan. Yang pertama adalah kita mesti memastikan memiliki karakter yang baik. Ya. Di dalam ayat 19 kita sudah membaca tadi, di dalam ayat 19 dikatakan karena Yusuf seorang suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jadi melalui problem, masalah, melalui keadaan situasi yang terjadi yang tidak seperti yang direncanakan, ternyata itu memunculkan karakter asli, ya, karakter asli seseorang. Dan kita tahu bahwa latar belakang dari pernikahan Yahudi seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Sean, bahwa ketika mereka dalam perencanaan pernikahan, maka seorang laki-laki atau calon suaminya itu akan menyiapkan sebuah ruangan di rumah bapaknya. Untuk apa? Untuk ketika akan menikah maka mereka akan tinggal bersama. Nah, saya pikir dalam konteks ini orang Yahudi mirip-mirip orang Indonesia juga ya. Tapi bukannya membangun ruangan atau kamar, tetapi biasanya kalau ada orang menikah suami istri, ya, makanya firman Tuhan katakan laki-laki meninggalkan ayah ibunya, ya, bersatu dengan istrinya dan tinggal di rumah mertuanya, kadang-kadang begitu. Tapi nggak ada tambahan itu. Tapi biasanya begitu. Ya, maksudnya dalam tradisi orang Yahudi pun seperti itu. Bahwa mereka, apalagi yang namanya anak laki-laki, bahwa mereka akan tinggal. Dan bayangkan kalau sudah dalam state seperti itu, bahwa ini bukan lagi sesuatu yang
hanya permulaan mereka berpacaran, tapi sudah dalam keadaan tahap yang sangat serius ketika mereka sudah membicarakan mengenai pernikahan. Jadi saudara bisa bayangkan ketika mungkin sudah diadakan satu acara untuk minta kepada calon mempelai wanita orang tuanya, lalu kemudian mungkin sudah dilakukan tepai atau tipei. Kalau minum tea lalu harus bayar begitu ya, itu tradisi Chinese. Dan saudara bayangkan sudah semua undangan sudah disebarkan, tetapi ternyata ada problem. Ya, problemnya ini fatal, yaitu problemnya bukan masalahnya restorannya ternyata bangkrut, bukan. Ya. Bukan masalah ternyata baju pengantinnya tidak kelar. Tetapi masalahnya adalah ternyata yang menikah ini punya problem. Ternyata Yusuf mendapatkan istrinya atau tunangannya yang akan menjadi calon istrinya itu dikatakan sudah mengandung seorang bayi. Saudara bisa bayangkan, saya percaya sebagai seorang manusia biasa ini yang namanya shocking news. Ya. Berita yang mengejutkan, berita yang heboh. Dan tentu kalau berita yang mengejutkan, menyenangkan ya senang gitu ya. Kalau Bapak Ibu satu saat ditelepon oleh bagian loteri departemen, Bapak mendapat loto 160 juta dolar. Waduh, saudara langsung shockingnya itu luar biasa. Kalau bahayanya makanya kalau ada heart attack itu jantung itu nggak bisa nikmati 160 juta langsung karena kaget. Iya. Tapi itu satu berita yang sangat menyenangkan tentunya. Tapi kalau berita yang tidak menyenangkan pasti itu membuat hidupnya susah. Soal bayangkan Yusuf yang sudah menyiapkan semuanya. Ternyata dia harus menghadapi apa yang direncanakan dalam pernikahannya. Ternyata tidak berjalan mulus. Ternyata ada problem yang besar. Dan saya percaya kalau dia bukan seorang yang punya good character, karakter yang baik, maka seperti yang sudah tercatat di sini, dia akan mengumumkan kalau perlu memasukkan di semua sosial media, di Facebook, Instagram, apalagi itu Telegram, segala macam hubungan saat ini saya Yusuf berpisah dengan Maria. Karena kedapatan Maria tidak setia. Dia ada affair dengan tentara Roma. Saudara bisa membayangkan. Dan kalau seandainya dia mau melakukan itu pun hak dia sebenarnya. Karena dia harus seolah-olah membersihkan namanya. Dia harus seolah-olah mau menyatakan bahwa yang gak benar itu bukan saya. Tetapi Maria ini diam-diam ternyata gak benar hidupnya. Tapi karena sekali lagi Alkitab mencatat bahwa Yusuf adalah seorang yang punya karakter yang baik. Seorang yang tulus hati, tidak mau dia menceraikan nama istrinya di muka umum. Memang dia planningnya itu mau ceraikannya secara diam-diam. Tetapi ini menjadi satu bukti bahwa dia punya karakter yang baik. Ya. Meskipun dia memang ada dalam keadaan yang sulit. Dia tidak mengekspos apa yang menjadi mungkin keberadaannya atau tuduhan yang tidak benar kepada Maria itu untuk diekspos, dibesar-besarkan. Tetapi dia memilih untuk diam-diam. Nah, kalau bicara tentang pengalaman kehidupan kita, kadang kita mengalami dalam kehidupan kita, dalam kita berelasi satu dengan yang lain. Kadang ada hal yang bisa terjadi yang menjadikan kita konflik. Bahkan membuat kita juga bisa memainkan permainan
saling salah menyalahkan. Nah saudara, ini yang tidak diambil oleh Yusuf. Dia tidak menyalahkan Maria, tetapi dia dikatakan dengan diam-diam dia tidak mengekspos. Itu sebabnya ada sebuah cerita mengenai dua orang sahabat, katakan namanya Bara dan Beri. Ketika mereka berjalan bersama-sama di padang gurun, dan suatu hari ketika mereka sedang berjalan berdua, mereka terlibat pertengkaran karena masalah sepele. Lalu kemudian Bara yang emosional, dia membentak Beri lalu menamparnya. Lalu dia berjalan mendahului si Beri. Dan Beri tentu dia kesal, kenapa kok saya dimarahi karena masa sepele, bahkan juga ditampar. Lalu akhirnya dia di saat di pasir itu dia menuliskan. Karena dia mau ungkapkan emosinya, dia tuliskan, hari ini sahabatku membentak dan menamparku. Lalu kemudian mereka berjalan bersama. Dan ketika mereka menemukan sebuah oasis kecil, mereka memutuskan untuk menyegarkan tubuh mereka. Tiba-tiba entah kenapa si Beri ini dia berteriak minta tolong karena rupanya ada pasir yang bergerak yang ingin menelan dia. Dan buru-buru Bara dia menangkap tangannya Beri. Lalu kemudian terselamatlah si Beri ini. Dan akhirnya si Beri mencari sebuah batu yang agak besar dan dia mencurahkan perasaannya. Dia tulis, hari ini sahabatku telah menyelamatkan nyawaku. Lalu kemudian si Bara yang memperhatikan sikap Beri ini bertanya, kenapa kau menuliskan kesalahanku di atas pasir dan menulis kebaikanku di atas batu? Lalu kemudian Beri berkata, di atas pasir kesalahanmu akan mudah terhapus oleh angin yang menyapu pasir. Dan aku menulis di atas batu tentang kebaikanmu, supaya aku tidak akan pernah melupakannya. Makanya aku tulis di atas batu ini, terukir di dalam hatiku. Nah Bapak Ibu, yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita berkomunikasi, bereaksi dengan sesama kita. Yang mungkin terjadi adalah sebaliknya. Kadang kita menaruh kesalahan orang, menulisnya di atas batu. Makanya susah hilang. Makanya kita keselnya tidak hilang-hilang, kita marahnya tidak berkurang. Karena kita taruh dan kita tulis kebaikannya itu di atas pasir yang sering kali membuat kita lupa. Tetapi di sini kita belajar bahwa apa yang dialami oleh Yusuf, dia bertahan di dalam karakternya yang baik. Meskipun memang dia menghadapi situasi yang tidak baik dalam kehidupannya. Dan saya percaya bahwa kita pun belajar. Di saat mungkin ada peristiwa, keadaan, situasi yang terjadi yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Jangan kita belajar untuk selalu menyalahkan atau mencari kesalahan orang lain. Melainkan kita belajar untuk merenungkan apa yang sebenarnya yang terjadi ini yang kita bisa pelajari. Yang kedua, kita belajar faktor yang kedua untuk kita bisa bertahan dalam situasi yang tidak kita rencanakan adalah memiliki kepercayaan yang kuat. Di dalam ayat 20 sampai 25, selain memiliki karakter yang baik, Yusuf memiliki iman yang besar kepada Allah. Memang saat itu membuat dia saat menjadi ragu-ragu, bimbang apakah dia akan meneruskan pernikahan atau tidak. Dan tentunya sudah menjadi satu
perencanaan dia bagaimana menyatasi masalahnya, yaitu untuk dia menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi saat ketika dia sudah memikirkan itu, maka Allah berbicara kepada Yusuf melalui malaikat di dalam mimpi. Dan apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah pertama, dikatakan bahwa jangan kamu ceraikan Maria karena apa? Karena dia mengandung oleh karena kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua, bahwa master plan Allah diungkapkan. Ya, ini yang kita lihat yang luar biasa. Di balik seolah-olah tragedi, satu rencana yang satu situasi yang tidak direncanakan terjadi, ternyata di dalamnya ada master plan Allah yang Allah sudah rancangkan kepada seluruh dunia, yaitu dikatakan bayi yang dikandungan daripada Maria ini adalah bayi yang akan menjadi juru selamat dunia. Ya. Dan saudara, oleh karena kepercayaan Yusuf, maka muncul yang namanya ketaatan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat 24, di situ dicatat bahwa sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Kepercayaan dan ketaatan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Seperti satu koin yang terdiri dari dua sisi, yang tidak akan mungkin hanya satu sisi. Bukti dari kepercayaan Yusuf adalah dia membatalkan niatnya untuk bercerai meskipun dia harus menanggung resiko untuk menghadapi para tua-tua Yahudi untuk dituduh di dalam masalah perzinahan. Atau yang kedua, kita lihat bukti dari imannya, dia melakukan apa yang sudah dia sebenarnya dengar dan lakukan, dan dia dengar dan tahu dari malaikat bahwa dia harus tetap menikahi Maria. Itu sebabnya dia lakukan. Dan hasilnya dari ketaatan Yusuf adalah saudara dan saya saat ini setiap tahun tanggal 25 Desember kita bisa merayakan Natal. Bahkan kalau firman Tuhan katakan memang peristiwanya 2000 tahun lalu di sebuah kota kecil di Bethlehem. Tapi saudara tahu, kalau dikatakan namakan dia Yesus, karena dia adalah juru selamat manusia. Dia adalah juru selamat dunia. Dan saat-saat ini kita tahu bahwa seluruh dunia di hari Natal ini tidak lain dan tidak bukan kalau mereka berkumpul tanggal 25 Desember adalah karena mereka memperingati hari yang bersejarah, yaitu bayi Yesus dilahirkan. Saya yakin percaya di saat situasi yang terjadi tidak seperti yang kita rencanakan. Tapi kalau kita tetap bertahan karena kita punya karakter yang baik. Dan saya percaya karakter yang baik itu tidak akan pernah mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Atau melempar apa yang mungkin terjadi dengan diri kita dan kita lemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Melainkan kita belajar untuk merenungkan apa yang sebenarnya menjadi rencana dan kehendak Tuhan di balik apa yang tidak kita rencanakan terjadi. Dan kita harus belajar untuk supaya kita punya iman, kepercayaan, dan ketaatan. Karena ketika kita bertahan dalam kepercayaan dan ketaatan, maka akan ada satu mukjizat yang terjadi. Ada satu rencana Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang mungkin kadang kita tidak terpikirkan saat ini. Tetapi itu yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar itu boleh berbicara kepada setiap kami. Bagaimana sikap dari Yusuf ketika menghadapi keadaan situasi
yang tidak sesuai dengan rencana. Dan seringkali terjadi juga dalam kehidupan kami. Dan seringkali kami juga menjadi kecewa, marah, bahkan kami ragu, bimbang, meragukan kasih Tuhan. Tapi biarlah kami belajar untuk kami punya karakter yang baik. Karakter yang Tuhan inginkan supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Ampuni kami kalau seringkali kami melemparkan kesalahan ketika kami punya masalah kepada orang lain. Seringkali kami mencari kambing hitam. Tetapi kami belajar bahwa hal itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Dan kami belajar kalau kami bisa bertahan karena kami punya karakter yang baik berdasarkan karakter Kristus. Dan biarlah kami terus belajar juga untuk percaya. Bukan hanya di saat masa-masa yang senang. Bukan hanya di saat apa yang kami inginkan terjadi. Melainkan di saat segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang kami rencanakan. Kami tetap bertahan karena kami percaya. Engkau punya rencana yang jauh lebih indah daripada apa yang dapat kami pikirkan secara pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia, bahkan menjadi juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.